नज़र बद एक इल्म गैब है, क्योंकि हमें नज़र तो नहीं आता कि नज़र बद कैसे लगी या किसने लगाई या कब लगाई। हो सकता है वो बंदा हमें देख रहा हो तब हमें नज़र बद लग जाए, या किसी से हमारा जिक्र करते हुए उसके दिमाग में उसके दिल में हसद आ जाए और वो हसद नज़र बद बन के हमें लग जाए। या वैसे ही वो घर बैठे हुए हमारे बारे में कोई सोच रहा हो और सोचते हुए ये कहे, यार उसके पास इतना कुछ है, काश ये सब कुछ मेरा हो जाए। तो अजीज दोस्तों, उस जगह पे उस वक्त भी नजर बद लग सकती है। यानी कि नजर बद हमें कभी भी कहीं भी कैसे भी लग सकती है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी और जिन्नाती दोनों नजर बद से पनाह तलब करते थे। इसका मतलब इंसान के साथ साथ जिन्नात भी हमें नजर बद लगा सकते हैं। और अगर हम दुआ मांगते रहें, यानी कि अल्लाह से हम नजर बद से बचाव की दुआ मांगते रहें, तो हम नजर बद से महफूज भी रह सकते हैं। क्योंकि सूरह अल कलम आयत नंबर 51 यानी कि आयत नंबर 51 में अल्लाह पाक ने इस चीज़ का इशारा फरमाया कि जब तक अल्लाह न चाहे किसी भी इंसान पर किसी भी चीज़ की नजर बद नहीं लग सकती। अब हमें कैसे पता चलेगा जो हम पे नजर बद लगी है वो जिन्नाती है या इंसानी, या एक से ज़्यादा जिन्नात की है या एक से ज़्यादा इंसान की है? तो अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिन्नाती और इंसानी नजर बद के सिम्टम्स बताएंगे। पहले हम जिन्नाती नजर बद के सिम्टम्स और उसके बाद हम इंसानी नजर बद के सिम्टम्स बताएंगे। बाज़ दफ़ा जिन्नाती नजर बद की अलामतें या निशानियाँ या असरात बिल्कुल असेबी असरात या जिन्नाती असरात जैसे हो सकते हैं, और इंसान की निस्बत जिन्नात की नजर बद हमें ज़्यादा लगती है, और जिन्नात की नजर बद हमें सबसे ज़्यादा तब लगती है जब हम बगैर कपड़ों के होते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बैतुल हला के अंदर जिन्नात मौजूद हैं। या अगर हम आसान अल्फाज में बोलें कि वो हर वाशरूम जिसमें टॉयलेट सीट मौजूद हो, उस वाशरूम में जिन्नात मौजूद होंगे। और यह हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब भी हम लोग बैतुल हला में या वाशरूम के अंदर जाएं और जब भी हम अपने कपड़े उतारें तो जिन्नात वहाँ पे मौजूद होते हैं और हमें देखते हैं, और बाज़ दफ़ा हमें देखते हुए उनके दिल में हसद पैदा होता है और नजर बद लग जाती है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल हला के अंदर जाने की दुआ सिखाई। यानी कि जब भी आप वाशरूम के अंदर जिसके अंदर टॉयलेट सीट मौजूद हो, जब भी उस वाशरूम के अंदर दाखिल होने लगें तो दाखिल होने से पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी, ये दुआ पढ़ने के बाद यानी कि ए अल्लाह, मैं शैतान जिन्नात से तेरी पनाह में आता हूँ, हाँ वो नर हो या मादा। इस दुआ को पढ़ने के बाद बाएं पाँव के साथ वाशरूम में दाखिल हों। उसके बाद जब आप वाशरूम से बाहर निकलें तो दायां पाँव वाशरूम के बाहर रख के गुफराना का पढ़ दें। जिन्नाती नजर बद की क्या अलामात, क्या निशानियां और क्या सिम्टम्स हैं? तो चेहरे पे अचानक से चेहरे पे सुर्ख या काले रंग के निशान या दाने आ जाना, जिस्म पे नीले रंग के चोट के निशानात आ जाना जबकि आपको चोट ना लगी हो, कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द का एहसास होना और कमर के निचले हिस्से में हद से ज्यादा पसीना आना, कंधों पे वजन, कंधों पे बोझ, कंधों पे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, अचानक से चक्कर आ जाना और आंखों के आगे अचानक से आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, अचानक से जिस्म का मोटा होना शुरू हो जाना, या अचानक से जिस्म का बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाना, दिल डूबने की कैफियत महसूस करना, नमाज जिक्र कुरान से कराहत महसूस करना, जिस्म पे हारिश, हद से ज़्यादा जिस्म पे हारिश का एहसास होना, यानी कि आप नहाए भी हों, बिल्कुल साफ़ सुथरे भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा हारिश हो। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जब भी हम नजर बद की निशानियों की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड अचानक का ज़रूर इस्तेमाल हम करते हैं। यानी कि जब भी हम नजर बद के सिम्टम्स की बात करें तो उसमें मेडिकल साइंस या मेडिसिन शामिल हैं। यानी कि आप अपना इलाज भी करवाएं, लेकिन डॉक्टर की नज़र में आप बिल्कुल सेहतमंद हों, बिल्कुल ठीक हों, उसके बावजूद भी आप में ये सिम्टम्स, ये बीमारियां मौजूद हों, तब आप यकीन कर लें कि आप पे नजर बद लगी है। और याद रखें, नजर बद अचानक से पल भर के अंदर अपना वार दिखा देती है। अब हम इंसानी नजर बद की निशानियों की अलामात की और सिम्टम्स की बात करते हैं, जिसमें बार बार पेशाब का आना, हद से ज़्यादा बार बार पेशाब का आना,
جبکہ آپ کا واٹر انٹیک بھی زیادہ نہ ہو۔ اچانک سے کسی بیماری یا اچانک سے بہت زیادہ شدید بخار میں مبتلا ہو جانا، آپ کسی فنکشن سے یا کسی فیسٹیول سے آئے ہوں، اچانک سے الٹی لگنا شروع ہو جانا یا پیٹ میں کثرت سے گیس کا بننا اور الٹی لگنا اور اچانک سے شدید بیماری میں مبتلا ہو جانا، جسم کا، آنکھوں کا یا جسم کے کسی حصے کا کانپنا، اچانک کانپنا شروع ہو جانا۔ عزیز دوستو، ایک تو بیماری بھی ہوتی ہے جس میں جسم اچانک کانپتا ہے، جسے ہم لوگ راشا کہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ وہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اچانک سے آنکھ کا یا آنکھ کے اوپر والے حصے کا یا جسم کے کسی حصے کا کانپنا شروع ہو جانا، بالوں کا گرنا، اچانک سے حد سے زیادہ بالوں کا گرنا شروع ہو جانا، جبکہ آئلنگ اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی آپ کا ہیئر فال نہ رکنا، انسان کا نیچر، اچانک سے انسان کا نیچر تبدیل ہو جانا، پل بھر کے اندر آپ کا نیچر اچانک سے تبدیل ہو جانا، پہلے بالکل خوش ہوں، اچانک سے غصہ آ جائے، اچانک سے ہر کسی سے لڑائی شروع کر دیں، آنکھوں کے نیچے، اچانک سے آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ حلقے آ جانا، کاروبار کا، منصب کا، عہدے کا ایک دم سے آپ سے چھن جانا، بچوں کا اچانک سے بیمار ہونا یا بہت زیادہ شدید رونا شروع ہو جانا، جبکہ ان کی ڈائٹ بھی بالکل ٹھیک ہو یا ان کو کوئی بھی بیماری نہ ہو۔ بچوں کو اگر جناتی نظر بد کا بھی اثر ہو تب بھی ان کے اندر یہی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک میڈیکل ایشو ہے، یا ہمیں فلاں بیماری کے اندر یا بی پی کی بیماری کے اندر یا ہائی بلڈ پریشر کے اندر یہ بیماری نظر آتی ہے، یا کمزوری کی وجہ سے یہ سمٹمز ہمیں نظر آ سکتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ نظر بد کے سمٹمز ہیں، اور نظر بد کے سمٹمز اچانک سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد سے ہوں گی، اور نظر بد ایک تندرست انسان کو قبر تک اور ایک تندرست اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ علم آگے سے آگے جا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے